अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9 का इंग्लिश यूनिट नंबर 1, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा। स्टूडेंट्स, आज हम हमारे फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, उन फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं पहले से ही। आइए हम इन्हें पढ़ते हैं ताकि हमारे लिए ट्रांसलेशन को समझना आसान हो जाए। जी स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट वर्ड है अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड कहते हैं बेमिसाल को, चार्म दिलकशी, ट्रैकलेस बेनिशान या गुमनाम रास्ता, डेजर्ट सहरा, ड्यून्स रेत के टीले, डेजलिंग आंखों को चुंधिया देने वाली, रेज क्या है आपकी किरणें, ट्रॉपिकल सन इंतहाई तुंदो तेज सूरज, स्टारी तारों भरा, एक्साइटेड उभारा है, इमेजिनेशन तसव्वुर या ख्याल। नेक्स्ट वर्ड है आपका एलोक्वेंट, फसीहो बलीग, एलोक्वेंस खुशगुफ्तारी, रिमार्केबल गैर मामूली, डिस्पेंसेशन तकदीर इलाही, प्रिजर्वेशन हिफाजत, प्रोमोगेशन नफाज, वर्ज किनारा, कैओस तबाही, क्रम्बल टुकड़े टुकड़े होना, सॉलिट्यूड तन्हाई, मेडिटेशन मराकबा, रिटायर खलवतगजी होना या तन्हाई इख्तियार कर लेना। जी तो स्टूडेंट्स, ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे हमारे फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स के। आइए हम उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए सब अपनी किताबें खोलें। जी स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 1 देखें। Arabia is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. अरब एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरजमीन है, जिसमें इंतहाई तुंदो तेज सूरज में आँखों को चुंधिया देने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तसव्वुर को उभारा है। It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born. यही वो सरजमीन है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। in the city of मक्का, मक्का के शहर में, which is about 50 miles from the Red Sea, जो कि बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है। यही वो सरजमीन है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का, जो कि बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है, में पैदा हुए। सेकंड पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं हम क्लास। The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अरब के लोग एक गैर मामूली शानदार हाफजे के मालिक थे और एक फसीहो बलीग कौम थे। Their eloquence and memory found expression in their poetry. इनकी फसाहत और बलागत और हाफजे का इजहार उनकी शायरी में पाया जाता था। Every year a fair was held for poetical competition at उकास. हर साल उकास के मुकाम पर शायरी के मुकाबलों के लिए एक मेला लगता था। It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid,
یہ کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. میں آپ کو حروف تہجی کے ہر ایک حرف کے لیے چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر 100 طویل نظمیں اور وہ سب جو شعراء نے اسلام کے اعلان سے پہلے خصوصی طور پر لکھا زبانی سنا سکتا ہوں. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. یہ کوئی معمولی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حتمی پیغام کو پھیلانے اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. پیراگراف نمبر 3 دیکھیں اسٹوڈینٹس. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں بنی نوع انسان تباہی کے دھانے پر کھڑا تھا. It seems that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. ایسا لگتا تھا کہ وہ تہذیب جس کو پروان چڑھنے میں 4,000 سال لگے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی. At this point in time, Allah Almighty raised a prophet from among themselves who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith. اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جسے انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے جانا تھا. پیراگراف نمبر 4 دیکھیں اسٹوڈینٹس. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of the age, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے ہوئے تو he spent most of his time in solitude and meditation. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارتے. In the cave of Hira, غار ہیرا میں he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی اور خوراک لے کر خلوت گزیں ہو جایا کرتے یا تنہائی اختیار کر لیتے اور کئی دن اور ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتے. جی اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے فرسٹ 4 پیراگرافس کمپلیٹ ہوتے ہیں. آج کے لیکچر کے لیے یہ کافی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ لیکچر آسان رہا ہوگا. جزاک اللہ.